जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 15 अक्टोबर 2025 बुधवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय। एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज हेउची 15 अक्टोबर 2025 बुधवार कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी दिवा 10 घंटा 35 मिनिट गते दशमी। आज पुष्या नक्षत्र दिवा 12 घंटा गते अश्लेषा नक्षत्र। आज कर्कट चंद्र ओहरात्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध दशमीर एकधिष्ट पार्वण। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 50 मिनिट रु 6 घंटा 36 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 49 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 29 मिनिट। आज घात चंद्र नास्ति एवं कर्कट राशि घात बार। आज लाउ खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तले थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो ओ पाखरे थिवा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो काहेकि ना आमे अपलोड करिथिवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज कार्य क्षेत्र रे कोनोसी सहयोगी आपणक विरुद्ध रे षडयंत्र करिबे सेथिपई आपण विशेष सावधान रहंतु अन्यथा क्षतिर संभावना रही। राजनीति तथा समाज सेवारे जड़ित व्यक्तिंक पई समय अत्यंत उत्तम रही। गृह परिवार रे सामान्य अशांतिर वातावरण लागी रहिबो एवं गृहर साजसज्जा जनित वस्तु क्रय करी आपण खर्चांत हेबे एवं व्ययभार वृद्धि पाइबा कारणरू किछि अनायास समस्या उत्पन्न हेब किंतु पितांक मार्गदर्शनरू विशेष लाभ मिलिब। गृहर कोनोसी सदस्यंक स्वास्थ्य समस्या को नहीं आपण चिंतित रहिबे। मातांक सहित किछि वैचारिक मतभेद देखादेब एवं धनर अभाव कारणरू किछि कार्य रे अस्थायी अवरोध उत्पन्न हेब। आर्थिक क्षेत्र रे स्थिति चिंताजनक रहिब किंतु व्यवसाय रे दूरदर्शितारू विशेष लाभ मिलिब। आपनकु किछि मानसिक समस्या चिंतित करिब सेतिपई मन को एकाग्र तथा शांत रखिबार प्रयास करंतु। आज आपण ओं गं गणपते नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आज आपणक वाणीर माधुर्य कार्य क्षेत्र रे समस्त प्रकार सहयोग प्रदान करिब। आपण निज समस्त कार्य को सफलता पूर्वक संपन्न करिबे। व्यवसायी वर्गंक पई एही समय नुआ योजना क्रियान्वित करिबारे अनुकूल रही एवं परिवार रे सुख समृद्धि पई व्यय करिबे। जीवन साथींक पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब। विदेशरू किछि शुभ समाचार मिलिबारु मन प्रसन्न रहिब। बड़ भाईंक विशेष सहयोग आपणक उन्नतिर कारण हेब। पितांक स्वास्थ्यावस्थार विशेष ध्यान रखंतु एवं प्रेम जीवन रे मधुरतार भाव रहिब। आर्थिक क्षेत्र रे आर्थिक उन्नति हेब किंतु पारिवारिक खर्च रे वृद्धि कारणरू मानसिक चिंतारे वृद्धि घटिब। आपण निज कार्य क्षेत्रर सफलता पूर्वक विस्तार करिबे। किछि नुआ संपर्क स्थापित हेब जहा भविष्यत रे व्यावसायिक उपलब्धिर कारण हेब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रही। आज आपण गोपाल सहस्र नामर पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आज आपण विषम परिस्थिति रे निज साहस और पराक्रम बल रे नियंत्रण पाइबे। लोके आपणक कथा को अनुसरण करिबे एवं आपणक प्रभाव क्षेत्रर विस्तार हेब। प्रबंधन तथा पत्रकारिता रे जड़ित व्यक्तिंक पई समय अत्यंत शुभ रही एवं परिवार रे कोनोसी सुखद समाचार कारणरू मन प्रसन्न रहिब। पितांक सहित महत्वपूर्ण विषय रे चर्चा करिबे जहा फल रे जीवन संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय नेबारे सहायता मिलिब। सहयोग बा मार्गदर्शनरू लाभ मिलिब एवं जीवन साथी
ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଆପଣ ବ୍ୟୟ କରିବେ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ନୂଆ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ଆଗମନର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀରେ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବେ ତଥା ଶାରୀରିକ ଉର୍ଜାର ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଚିତ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କ୍ଷମତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପରିବାରରେ ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ନୂଆ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଦୈନିକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଧନ ଆଗମନରେ ସୁବିଧା ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଧନରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ବ୍ୟବହାର ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତାର ଧ୍ୟାନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକତା କାରଣରୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ବା କୌଣସି ଅସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଟୁବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂଆ ଚାକିରି ହେତୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି। ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଏହି ଅବଧିରେ ଆପଣଙ୍କ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ। କୌଣସି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବା ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନବୀନତା ବା ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ହେବାରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ନିବେଶ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ରୋଜଗାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗର ସମର୍ଥନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରେ ଗ୍ରସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱରୋଜଗାରର ଦିଗରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଠତା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପୁନଃ ଲାଭପ୍ରଦ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର
तथा जीवन स्तर विकास हेब। परिवार रे कौनसी सुखद समाचार मिलिबारु मन प्रसन्न रहिब। परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागि रहिब। पितांक सहयोग बा मार्गदर्शन रु आपण विशेष लाभवान हेबे एवं जीवन साथी सहित संबंध रे सुधार आसिब। प्रेम संबंध रे प्रगाढ़ता आसिब। परस्पर मध्यरे उत्तम बुझाबणा लागि रहिब। एहा सहित राजकीय धन प्राप्तिर मध्य जोग रहिछि। आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिब। पूर्वरु अटकी रहितवा धन पुनः मिलिबार संभावना रहिछि एवं व्यावसायिक परिस्थिति रे सुधार हेब। आपणक परिश्रम एवं त्वरित निर्णय नेबार क्षमता अधिकारी को प्रभावित करिब। आपण शारीरिक स्फूर्ति तथा ऊर्जावान अनुभव करिवे। आज आपण गोमाता को खाइबाकू दियंतु शुभ फल पाइबे। बिछाराशि आज भाग्य आपणक सपक्षरे रहिब। आपणक समस्त अधा रहितबा कार्य को समाप्त करिवार प्रयास करंतु सफलता मिलिब। आपण निज कर्मठता एवं पूर्ण ध्यान रे समस्त लक्ष्य को सफलता पूर्वक पूर्ण करिवे। विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई समय अनुकूल रहिछि एवं आपणको निज परिश्रमर उत्तम परिणाम मिलिब। व्यावसायिक व्यस्तता कारणरू परिवार को कम समय देबे किंतु परिवारर पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब। पारिवारिक दूरत्वर अंत घटिब। माता पिता सेवा करिवार अवसर मिलिब तथा जेकोसी प्रकार निवेश पई समय अत्यंत शुभ रहिछि किंतु भागीदारी कार्य रे विशेष सावधान रुहंतु एवं पारिवारिक संपत्ति रे धन लाभर जोग रहिछि। संचार माध्यमरू कौनसी सुखद समाचार प्राप्ति हेब। स्वास्थ्य आपण को भरपूर सहयोग करिब। आपण निजर समस्त लक्ष्य को सफलता पूर्वक प्राप्त करिवे। आज आपण असहाय व्यक्ति को सहायता करंतु शुभ फल पाइबे। धनुराशि आज दिनटी आपण को किछि आर्थिक विषय कारणरू मानसिक चापर अनुभव करेइब। शत्रु आपणक क्षति करिवार प्रयत्न करिवे एवं क्रोधर अधिकता मध्य आपणक क्षतिर कारण हेब किंतु आपण साहस और पराक्रम सहित सफलता पूर्वक समस्त समस्या को सामना करिवे। विद्यार्थी छात्र छात्री माननकु आशातीत सफलता पाइबा पई अधिक संघर्ष करिवार आवश्यकता रहिछि। परिवार रे वांछित सहायता मिलिबारे व्यवधान उत्पन्न हेबार संभावना रहिछि। श्वशुर घर पक्षरु मध्य कोनोसी व्यक्तिंक सहित मतभेदर आशंका रहिछि किंतु जीवन साथी सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब। धार्मिक आध्यात्मिक कार्य प्रति आपणक रुचि बढ़िब जहाँ मानसिक शांति प्राप्त करिबारे सहायक हेब किंतु पितांक स्वास्थ्यावस्थार ध्यान रखंतु। आर्थिक स्थिति मध्यम रहिब। कोनोसी प्रकार व्यावसायिक निवेश संबंधित निर्णय किछि समय पई स्थगित करि दियंतु। मानसिक चिंता आपणक स्वास्थ्यावस्था को प्रभावित करिब। आज आपण असहाय व्यक्ति को सहाय्य करंतु शुभ फल पाइबे। मकर राशि आज भागीदारी कार्य रे आपण को सफलता मिलिब। कौशल क्षेत्र जड़ित कौनसी नुआ व्यापार प्रारंभ करुवा व्यक्ति को विशेष लाभ मिलिब। छात्र छात्री माननकु शिक्षकंक प्रोत्साहन मिलिब। आपणक सामाजिक क्षेत्र रे आपणक प्रतिष्ठार विस्तार हेब एवं जीवन साथी सहित मिसी भविष्यत योजनार विचार करिवे एवं समस्यार समाधान बाहर करिवे। पारिवारिक जीवन रे शांति सौहार्द्य लागि रहिब। विवाह हेतु प्रयासरत व्यक्ति को सुखद समाचार प्राप्ति हेब। मांगलिक कार्यक्रमर रूपरेखा प्रस्तुत करिवे एवं पितांक पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद प्राप्ति हेब। आर्थिक स्थिति मजबूत हेबाकू लागिब एवं व्यवसाय रे कोनोसी नुआ निवेशकंक संधान रे आपण सफल हेबे। अधिकारी वर्ग तथा सहयोगींक समर्थन प्राप्ति हेब एवं स्वास्थ्य संबंधित समस्यार अंत घटिब किंतु स्वास्थ्य समस्यार पूर्ण पालन करंतु। आज आपण हनुमान चालीसा पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। कुंभ राशि आज आपणको भागीदारी कार्य रे सावधान रहिबा उचित एवं आपणको
ଅନ୍ୟର ପକ୍ଷକୁ ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ରାଜକୀୟ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ମାତାପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି କରନ୍ତୁ। ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ବା ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ରୋଜଗାର ତଥା ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ଅବରୋଧ ସବୁ ଦୂର ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ନୂଆ ମିତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ। ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।